Good morning guys, it's your girl Danica Open and we're back again with another video. So this is our second day here in Camotes Island. So imbis magpalit mi og lamas para sa aslunon, we decided to go to a spot where we can eat and chill. So wala gid unta sa plano nga moadto mi dagat. Nya medyo taas pa man ang oras. So gasabot lang mi nga kana lang sa duol-duol lang nga beach. Kay wala lagi sa plano. So wala gani mi kada gamit lighter, wala kutsili, wala. Namalit lang sa mi mga gamit pangluto, nya mga sugbaunon. Pag human siya na mo pamalit, sutoy gid mi dayon kung asa mi nga dagat. So nangutana pa mi sa mga tao dito og asang pinakaduol nga dagat diri, pero wala man gyud. Kanira man gyud ang amoan hunahunaan diri nga spot. So by the way, this spot is called Bacau Beach in San Francisco. Diring dapita nag-start na mi og haling kay naghambaw sa mi sugbaunon. So namalit mi crab, kasayan, baboy, gamay lato, mga lamas, and then isda, nya usa ka buok puto. Mura lagi mo pakaon og usa ka baryuhan, pero okay ra kay napinta man sa pila ka tuig nga wa magkita. Anyway guys, most of my friends here at Facebook lived in Camotes, but to those who don't know yet, this spot is very beautiful. Free entrance, and you just be responsible with your trash or your garbage, whatever it is. You don't leave anything there. So medyo dugay-dugay gyud mi nakakaonan ni kay ngita pa man kog isa sa lirap para butangan ani mga pagkaon. So may gani kay Girl Scout tao solve agad. So dire dapitan hiwa pud sa mga lamas kay syempre mutabang manggida kay ala nga mamukhaon rat mao na ning ganap ron sige ra tag hiwa-hiwa aning lamas kay wala man tay lain mahimo ala nga magsugbat mapasok pa lang tadong dito. Grabe ka gwapo sa spot diri no. Rare ra gini ngani nga spot sa syudad kay sa syudad man gud itom ang bus mao nakabati gid tan-awon sa mga beach. So kay naluto naman ni guys, so mao na ning first and final look no sa pagkaon kay agian yun ni bagyuhon yun ni kay pila na gud ka oras ang milabay. So murag gutom-gutom na gyud, revolusyon na gyud ni unahan ni natog hungit aning lato. Anya, okay boss? Okay. Hello guys, hari day mi sa beach with my girl best friend at Charis, my girlfriend. Almost 5 years na min taon mi kaluoy sa Ginoo. Grabe pag-antos, lipay-lipay ra gyapon kay after 5 years ugta na gani mama og soroy takas ang motor bis merkado ra unta kutob. Naagin sa bat kay ganahan magid siya mag voice over sa mga video. So halag video call lang basta ganahan gyud siya mag voice over. Okay, bye. Bye.